Excited? Ha? Excited ka? Apa, Oh, wait mo. gusto ko po siya magkain. Na. White, Egg white? eggnog. Eggnog, tsaka egg white. O, ilan ba yung eggs dyan? Ang dami. Ah, marami. Apa, Ayan, o, wait natin. Magka-count tayo ng... O, ilan daw? Ilan daw? 8 weeks. 8 weeks. Excited. Si Aling... Oo. O, wait mo siya. Oo. Excited. Kailan ka lalabas? O, ano daw papangalan mo dyan? 21 days. Ano daw pangalan mo? 18 to 21 days. Eggnog, Eggnog? egg white, Egg white? tsaka Eh, ang dami niyan eh, oh. egg twist. Oh, tignan mo nga. Egg twist. Egg twist.